25 kupanda kukuyambia na kuenda kuyambia na kufika musurejo nyoswana ezali lolenge o nzambe azolinga abimisa biso quelque part pour kovandisa biso na kati na stabilité. Yale yote inakuwa kiwango ya Mungu kutondosha huko, anapenda kututia katika nafasi moja huko. Sina suwe nzambe ezateke yo opanda kuhangaika kutambola tambola. Na nia mawazo ya Mungu sio maisha yako wakuwe maisha ya kuhangaika kila wakati. Meposa ya nzambe eza ya kutia yo ozala stable kimia. Nia Mungu inakuwa kukutia ukuwe stable kwa nafasi moja. Place moko. Patikane kwa nafasi moja. Afin que chaque fois kolukaka yo, uzuri kila wakati Mungu atahitaji kupata yo na place na yo. Akupate kwa nafasi. Chaque fois kozala na besoin na yo, kila wakati atalazimishwa wewe. Akuta yo na esika oya chaki. Akukute kwa nafasi ya kutia. Alors bien aimé, c'est pourquoi Nzambe na hapo ndugu zangu Mungu amemaki Israel. Anaenda kupeleka Israeli. Akibisi bango na Egypte. Anawaondosha katika Misri. Alors inazome mabino na terre promise. Anawaambia naenda kuwaleta katika udongo ya ahadi. Nazome mabino na mabele oyo ezali kobimisa miel na lait. Tena kuwapeleka katika mji kwa nafasi wapi maziwa na asali natoka inavuya. Or kama tozomo na miel na lait ezali kolakisa vi malamu na kati na komo. Na wakati unaenda kuona maziwa na asali na asali inaenda kuonesha maisha bora ndani ya Yesu. Ezako kolakisa stabilité oyo mtu azana yango. Inapenda kuonesha maisha ya kustarehe yale mtu anakuwa. Na hapo Biblia inatuambia soki ozali no ya kulia na kama unafaidika na oyo ya kulata na ya kuvaa wana ikokina yo. Na hapo inatosha kwa Nzambe apesi yo. Na kama Mungu anakuletea na kimya na kati ya motema. Na usikuwe mtu wa kunyamaza kimya hapa. Usikuwe mtu wa kujitatiza hapa. Oyo azana possibilité. Huyo mtu anakuwa na pato. Alala kaena kimya. Na yeye analalaka. Ayeli kesho na lamuki. Anajua kwa kesho. Paketi ya make zawa. Na paketi ya mayai inakuwa hapo. Jamili kizawa. Na maziwa inakuwa hapo. Makala to reshona ngai zawa. Na makala ya moto yote inakuwa hapo. Mafuta kidogo nyosho zana kati ya na provision yote inapatikana kwa na ana haja kujitatiza hapa. Ero nyosho ya kulamuka. Anajua kila wakati anaweza kutoka kwa usingizi. Moto nebe alambi ale. Atawasha moto na anafaidika na chakula ile. Ayebike na 12h azape na eloko mususu ya kulia. Na anajua hata 12h anakuwa na wakati na chakula gani atakula. Ayebike soki na limina bima na kubitungisa kwa na bilamba. Anajua akapenda kuondoka hata jitatiza juu ya mavazi. Nyosho akulinga ya kulere nyosho akulinga. Yote faza inaweza kuhitajika akota na garderobe na yepe ya jia. Na atatazama kwa nafasi kutia nguo atafaidika nayo. Alors ya monde zalaki susi na Nzambe. Na hapo yalikuwa nia ya Mungu. Ya koluka kovandisa peuple na ye na isika moko ya kupenda kuikalisha taifa yake pa nafasi moja kustarehe. Mais lokola batu bazalaki déjà habitué na pasi. Mais namuna watu walienda kuzoea mwi maisha. Donc pasi oyo ekomi lokola vie na bango ya esengo. Sisi maisha ya magumu ilikuwa vie yabo deja ya furaha. Azoli na balongola ye na place ya souffrance. Walipenda kuondosha katika maisha ya magumu. Mais yaza toujours na likanisi ya kuzuka kana esika wapi. Mais kimawazo ndani inakuwa tu ya kurudia pa nafasi ya magumu wapi alikuwa mbele. Sio usali constat elongo na ngai. Na ukaenda kufikiria pamoja nami. Ukomona ke depuis Nzambe alukaki kubimisa Israel na Egypte. Utaenda ukuta kila wakati Mungu alitajia kuondosha taifa la Israeli. Azalaki toujours pour résister. Na walikuwa wanaenda kupingana tu. Même kama Moïse aye na Egypte. Hata wakati Musa alikia Misri. Aye koyebisa bango nene Nzambe atindi ye kweta longola bango. Anakia kuwapasha namna gani Mungu anatuma kusudi awaondoshe. Toujours na tembe. Na walikuwa tu wakupingana. Quand même va finir quand même na kubima. Na baada wakaishia kutoka tu. Mais kubima ngokoma ga quelque part. Mais kondoka kufika fasi moja. Wala wana kisema ke maji ezangi. Na mbona walienda kukuta maji hakuna ilikuwa. Kubimisa maloba lolenge nyoso. Wakaanza kusumulia masumulio moja nyaye kumfanyia. Na kati na via Mkristo. Na katika maisha ya Mkristo ezala toujours na ba étape mo ekoma. Unjua kuna kwa viwango ya maisha. Étape ya segoki kokoma. Kuna kwa wakati ya furaha ya étape mususu ya pasi kokoma. Na kiwango ya magumu inaweza kufika maisha. La Job ukue kama yupo. Oyo ayebaki kosadape na vinyoso. Huyu alijua kuishi katika kiwango yote na mwasi na ye. Na hapo akamwambia mwanamke wake. Nzambe apesa kibiso. Anasema kama ni yule Mungu alisokisa kaboi kopesa. Na kama ni yule Mungu anataka Nzambe asui. Ama kama Mungu anachukua kumisama. Acha jina la Mungu ya kukumisa Nzambe. Mungu kwa Mungu na viwango yote ya maisha inaweza kufikia. Inaweza kufikia. Nzambe atiki. Na ipende
kusema kama Mungu na hayo kama Mungu anakupigia kumbe Mungu anakuwa pamoja nawe tu. Alors Israël abikuti na kozanga maji. Na hapo Israeli wanajikuta kukosa maji. Babandiko mire babe contre Moïse. Wanaanza kusumulia juu ya Musa. Bona kozanga maji. Kwa ajili ya maji tu. Alors bien aimé. Kumbe ndugu zangu, ndana yoto za rabati ya mingi wana. Mimi na watu siku watu ikiwangu hapana. Doza rabati ya kukumi sanzambe. Tuko watu kutukuza jina ya Mungu. Zongi selanzame matondi. Kumrudishia Mungu shukrani. Na circonstance nyonso to na moment nyonso ego kibo. Na moment yote ya kimaisha inaweza kutufikia hapo. Lokola peut-être leo comme les biso. Na namna natufikia sisi. Mais yola ki après un temps. Ujue pengine baada ya wakati. Étape wane koleka. Na ile kiwango itaweza kupita. Na wakati mmoja baba alikaa. Na bandi kotala na mafoto. Alikuwa anaangalia katika mapicha. Mwanga foto ya Yambi plus Kozaki. Na baba anaenda kuona mafoto ya Yambi, kitoko, ya mzuri, sima ya bien, na ingine ya sima mzuri ya kitoko, na masabao ya mzuri. Na iko kwa Yesu na foto ya sous region. Na tunaenda baba anaenda kuonga mafoto ya sous region. Na bande ni sous region zali peka kanenge wana. Mwanzo ilikuwa tu faso. Moment donné sur la kaingo foto kwa liboso. Wakati mwaka wanakupika picha kule. Kama mepesi mwa elongi mwa ya bien. Mimi image mwa inaenda mzuri. Na nataka kama foto ya dimanche passé baba aliangalia picha siku ya Jumapili pita hapo jana. Nasema hapa tozana kati ya bilanga deri. Hapa kabisa potopoto. C'est tout dimanche hapa siku ya Turususu papa baba lobi a déclasser sa patwa. Parce que dimanche les amis baptême. Na siku ya Jumapili ni kwa baptême ya solo. Batizo ya sabato beba kiawa. Vilato yaribika talo. Mtu alipia mrembo na anarudia potopoto. Mais elobite ke viwa ne kutika la bongo. Haipende kusema ile maisha yetu. Leo sabato kutika la bongo. Pengine leo hakuna kitu tunawazoma na potopoto na zote na yetu. Mtu akurudia na potopoto. Sasa ulizwe na kwa hiyo ya kubungisa te. Sasa wewe unapenda kasa kubungisa la bisho sika. Unapenda nani kufanya kazi mbona utakao kusaidia? Bwana pastor na baba anaanza tena mumbavu mhubiri baba. Alors bien aimé il faut que yeba kezana ba étape. Tukujue kama kuna kwa viwango. Ezana ko matape na kokita. Kwa kupanda na kushuka. Alors awa ezalaki moment ya kumata. Na hapo ilikuwa wakati ya kupanda. Parce que Caleb na huyu Caleb a comprendre loko moko. Alienda kuelewa kitu moja. Que tobimi na se. Tunaondoka chini. Niveau tokomi na mkiwango tunakuwa tokomi deja na pene ya kokoma na sommet. Tunakuwa karibu ya kufika juu. Tokomi na pene ya kokoma esika na biso tokovanda stable. Tunakuwa karibu ya kufika pa nafasi ya kustarehe. Esika oyo bako bundisa biso lisusu te. Na pa nafasi hata tupiganisha tena. Esika oyo bako ya kotoke biso na porte te. Na pa nafasi hata kia tena kutupika hoja. Esika oyo baera ya kokondo na kati ya ndako te. Pa nafasi wapi Mwenyezi wa pa nafasi alizokia kukondoa pa nafasi. Parce que baera courage. Na kuna kwa wakuu wa nyumba wanakuwa na si akotelo na ndako hata la soko melaki tia couleur ni. Utakuta naingia nyumbani kama ulikula nini jana. Kwa problema couleur tina netali una nini. Sasa shida yako ni nini? Ni kunywa chai ya rouge au maziwa. Caleb a comprendre que na Caleb akaelewa kama tozoke na etape oyo tunaenda kiwango hiyo. Mtu akotungisa biso lisusu te. Hakuna mtu utatiza tena. Mtu akobundisa biso lisusu te. Mtu akutupiganisha hata kwa sababu yeye kwa lubaki na Mungu yeye peke alisha pesa bino mabele wana. Ndiye na waletei udongo. Alors mabele wana eza ya biso zamba pesi. Na hiyo udongo inakuwa ile Mungu anatupatia. Zamba pesi. Na kitu hiyo Mungu analeta. Hakuna mwanadamu anakuwa na uwezo ya kuondoa. Zamba pesi hiyo. Na kitu Mungu anakupatia. Hakuna mkubwa mmoja chini ya jua. Anakuwa na uwezo ya kuondoa. Jina nini sio wanadamu walikuletea. Na inakuwa Mungu yeye pekee analeta. Alors je dis to lobaki parce que mardi to zalaka wate. Hapo siku ya ile tulisema hivi parce que siku ya pili kwa kusaki Caleb ko lobali loba. Tulisema kitu ilituma Caleb kusema hicho. Ezalaki confiance kwa yazalaki na yango. Ya kwanza ilikuwa confiance ilikuwa na kutokana na Mungu. Caleb azalaki na confiance na Nzambe. Na Caleb alikuwa na confiance na Mungu sana. Azalaki na confiance na parole oyo Nzambe apesa. Alikuwa na confiance na masemi yale Mungu alileta. Na hapo ilimpasa afike pa nafasi wapi Mungu alimwandalia. Na tulisemea kusudi ufike pa nafasi kwenye Mungu alimwandalia. Inakubidi ukuwe mtu mwenye unatembea
na hoga ya Parce que Mungu. ceux qui totali na marche ya Israeli, Na tukaangalia mwendo ya Israeli. depuis babimaki na Egypte, Na kiwango alitoka huku Misri. ezalaki bango nyonso te bakomaki na Kana. Na sio wote waliingia katika mji ya ahadi Kanaani. Kaka ba oyo bazali kotambola na kobanga Nzambe. Inakuwa wale walitembea na hoga ya Mungu. Na generation ba oyo babimaki na Egypte, Na generation wale watu walitoka katika Misri. ezalaki sema Josué na Caleb nde bakomaki. Ilikuwa Yoshua na Caleb tu. Donc mpona kolakisa ki bazali kotambola na crainte ya Nzambe, Ndio kusema kama alikuwa anatembea na hoga ya Mungu. mpe bazalaki na confiance na liloba na Nzambe, Na walikuwa na confiance na neno ya Mungu. yango nde epermetaki bakoma ti na terre promise. Ili waache wafike mpaka ku mji ya ahadi. Alors bien aimé biso pe, Na sisi vyetu ndugu que zangu, to réussir kosakapare na pays to na mboko Nzambe kusudi biso. tufaidike na kufaulu katika mji Mungu Tolobaki atupatie. esengeli toza na confiance na Nzambe, Tulisema inatubidi tukuwe na confiance kwa Mungu. esengeli totambola na crainte ya Nzambe, Inatubidi tutembee na hoga ya Mungu. esengeli toleka na kovivre vie ya prière. Na inatubidi tuishi maisha ya maombi. Bien aimé toinsista kobake vie ya prière epesaka moto victoire na makambo nyonso. Tuendelea kusemea maisha ya maombi naletea mtu ushindi katika Même maisha. na eloko oyo ozalaki incapable ya kolonga, Hata mchambo nya haukuwa naweza mais à cause ya bomo ya losambo, kupitia maisha ya maombi ndani yako. Nzambe azoya kosunga yo mpe kosalisa Mungu yo anatia msaada kwako na pour que kusaidia oleka na koréussir to kofranchir étape ya makasi na kusudi ufaidike na uwezi kiwango na kwa mwana. alors mwana na Nzambe aza moto esengeli apika bomo ya losambo. Mtoto ya Mungu inabidi aende kuishi maisha ya maombi. Et tolobaki komata Na tulisema kupanda. parce que totalaki na deux versions. Na tulisoma katika viwango mbili. Version moko Caleb azoloba tokende allons, Kiwango moja inasema twende. mais na version mosusu balobi Na kiwango kingine masema nasema twende tupande. alors tozwaki terme wana ya komonte Na tulikamata hii masemi ya kupanda. ya kolakisa ke monte ezali komata dimension kolongola dimension ya se ozalaki po okoma likolo, Inakuwa kiwango ya kutoka pa nafasi moja ya chini na kupanda juu. olongwa na esika oyo ozalaki humilie, Kutoka mfasi unaenda kudharaulika. olongwa na esika oyo ozalaki konike, Utoke pa nafasi ya kujulikana. omata na esika oyo mutu nyonso akobanda koluka komona yo, Upande mfasi yenye kila mtu atahusika omata na kwa esika oyo mutu nyonso akobanda koluka yo. ufike pa nafasi kwenye kila mtu Yango atakutajika. topesaki exemple oyo Bible elobi, Na tulileta mfano mmoja vile ntango nasema. oyo ezali situé likolo ya Na montagne, yale nyumba inapatikana eza na chini. besoin te ya kosala publicité ke bomona ngai. Haitajiki kwenda kutangazia Ilikuwa kijioni. sema ke mutu atongoli miso na ye, Na wakati mtu eloko anatazama ya liboso akomona eza ndako. kitu ya kwanza itakuwa nyumba. Alors de même ke ngai na yo bien Na aimé, ile ni kiwango ndugu zangu. biso église cité Bethel awa na Bunia, Sie kanisa stele tele Bunya. toluka tomata Tutafuta kupanda. eba soki okosala makelele te, Kusudi hautafanya tena kelele sambo hapa. na yo Na ujumbe yako yango moko ekotambola partout. itatembea pa Parce nafasi. que okobanda komona na même place oyo bato mosusu bazomona na te, Utaonekana pa nafasi yenye wengine hawaonekani. bato bazalaka koyeba yo. Watu watatafuta kujua Alors yango kitu. Caleb asengi na bango, Na hapo Kalebe anahitaji nini? alobi biso tomata, Anasema sie tupande. biso tokende, Sie twende. tosakampare na mboka wana. Tuna tufaidike na mji. Etango tokozwa mboka Na wana, wakati tutachukua mji. c'est alors que tokozwa elonga na kati na mboka wana. Wapi tunaenda kupata ushindi? Alors mboka na biso eza esika oyo Nzambe apesi biso. Na mji yetu inakuwa pa nafasi wapi Mungu Et pour anatupatia. que toparvenir na kozwa yango, Na kusudi tufaidike na pour que kuichukua. toparvenir na koconquérir kozwa elonga na esika Kusudi wana, tupate ushindi pa nafasi ile. bien aimé, Ndugu, esengeli to marcher dans l'unité. inatubidi tutembee katika umoja. Parce que terme wana monto Na ile kiwango masemi ezalaki tupande. façon ya koluka kolakisa bato nyonso ke tozala na même pensée, Inakuwa kiwango ya kuonyesha watu tukuwa na mawazo sote moja. toparle même langage. Tuseme masemi moja. Soki toparle même langage, Na kama tunaongea hali moja, tokoréussir koconquérir esika na oyo. tutaweza kufaulu kwa Mais soki nafasi. balangage na biso eza partagé, Na kama hali yetu ya masemi inakuwa ya utafauti, tozoloba biso nyonso liloba moko te, sote atuongee hali moja hapana. tozomarche biso nyonso na nzela moko te. Sote atutembee njia moja hapana. Bien-aimé, réussite ekozala pasi. Ndugu, kufaulu itakuwa ngumu Mais zaidi. soki tozomarche dans l'unité, Kama tukatembea pamoja katika umoja, na hapo alors tutafaulu. Caleb alobaki azongisa bango na kati na unité, Kalebi alihitajika warudishi katika et umoja. tomarche dans l'unité, Na tutembee katika et umoja. tomarche na kati na pensée de Dieu. Na tutembee kutokana na mawazo ya Soki Mungu. tolingi toréussir lelo, Na kama tunapenda tufaulu leo, totikala na kati na
na pensée de Dieu. Na tubakie ndani ya mawazo ya Mungu. Ba ko ngoyeba pensée de Dieu eza nini na mimi kutafuta watu watafuta kujua mawazo ya Mungu. Bona église cité Bethel ya Bunya. Juu kanisa cité alors soki toyebi pensée de Dieu kaelewa mawazo ya Mungu. Marcher na kati na pensée de Dieu. Na tunatembea kufuatana na mawazo ya Mungu. Wana tukureishi. Hapo tutafanya. Mais soki mtu na mtu azana pensée na yeye. Kama kila mmoja na mwingine anakuwa na mawazo yake. Na mtu azana vision na yeye. Mmoja na mwingine anakuwa na mawazo yake. Ndio wanakuta église za kukabwana. Na utakuta kanisa inakuwa ya vikundi vikundi. Alors l'église cité Bethel ya Bunya. Na kanisa cité Bethel ya Bunya. Ça nous rappeler biso pour marcher dans l'unité. Mungu anatukumbusha kusudi tutembee ndani ya umoja. Unité ezali force ya église. Umoja inakuwa nguvu ya kanisa. Sans l'unité, bila umoja, bien-aimé, église peut évoluer. Na kanisa haitaenda mbele ya Bwana. Place wapi unité ezali? Na parafasi umoja. Place wapi amour ezali? Hapo upendo unapatikana. Et place wapi amour ezali? Na parafasi upendo unakuwa. Esika oyo bazali ko se soutenir les uns les autres. Inakuwa parafasi watu wanakujana kwa msaada wa Mungu na place oyo bazali ko se donner pour la réussite ya bamususu. Inakuwa parafasi wapi kila mtu anakuwa na usika. Parce que soki toza ini. Na kama tunakuwa kimoja. Na kolinga ke ndeko nanga pasteur Paul Amata. Na mimi nitatajika baba yangu pasteur Joel. Na kolinga ke pasteur Paul atongwa ayebana. Tapenda baba yangu Joel apanda. Na kolinga ke pasteur Paul a réussir na nyonso. Nitatajika baba yangu Joel aonekana na marcher dans l'unité. Jia nini tunaenda kutembea pamoja moja. Unajua kufaulu ya baba yangu. Ezabe bona ngai. Inakuwa kufaulu kwa. Na kufaulu ya baba yangu. Lokumu ya église na biso. Inakuwa juu tu. Alors c'est très faut chaque fois là la prier bona ye. Na hapo nitahitajika niombe kila siku Mungu juu ya baba yangu. Kusudi nimsaidie baba yangu. Na kila jambo anaenda kufanya kimaisha. Façon que elonga etalisa. Kusudi ushindi ionekane. Alors soki elonga nezate na kama ile jambo haiko ndani ya Mungu bana koluka sera terrain na yeye. Kila mmoja na mwingine atapenda faida yake. Terrain na yeye. Na kama mtu anatafuta faida yake batakotenga na biso. Na hapo tutaenda kwenda kwa Moise. Unajua Mungu ayaki na likanisi wana. Alikia ile mawazo. Kama bota ya koli wakati anazalika na ayeko kutake anakiwa ba Egyptien bazonyo kula ba Hebreu. Wa Misri wanaenda kutatiza wa Waebrania. Bazobeta bango. Wanaenda kuwapiga. Bazoboma bango. Wanaenda kuwaua. Et un jour ayeko kutali kama oyo. Na siku moja kuta Ashi Egyptien wana abomiye. Anakamata yule Misri na Mungu. Et atiki Hebreu vivre na yeye. Anamuacha huyo wa Hebreu bango mo. Na wakati ngine anakuta watu wa Waebrania hao wepo. Wana zo continuer tina generation ya biso ya lelo. Ile jambo linaendelea mpaka mbili yetu. Topena biso nyoso wa chrétien. Sote tunaitwa biso nyoso tomibengi bana na nzambe. Na sote tunaitwa biso nyoso tomibengi basali na nzambe. Sote tunaitwa tumishi. Tozokuta na kati na biso tozoswana na kulela. Unakuta katikati yetu magombano na kati na biso tozokunda. Unakuta katikati yetu magombano. Moïse akuti eloko. Wakati Musa alikuta eloko conseil. Anawaletea shauri. Kwa bozokunda na kati na bino. Kia nini mnaenda kupigana katikati yetu? Alokola watu mususu balika kainite te. Na namuna watu wengine wapenda azongiseli Moïse. Sikia jibu inakuwa nini juu ya Musa? Olukini unatafuta nini? Olivyobo malisunga. Unapenda kuliua. Unataka kuma Egyptien. Namuna uliua ule Mungu. Mais ozoro babie abomile Egyptien. Wanasema uliua na ndeko na yo ozaba Hebreu. Sasa nyinyi amuko wa Misri unakuwa Hebreu. Pourquoi siko na kati na bino ozokunda? Na juu nini katikati yenu vile na patikana? Alors bien mais eloko na Nzambe azolinga te na kati na. Ile jambo Mungu afurahiki katikati yetu. Pour que to réussir. Kusudi mimi na wewe récupérer to conquérir mboka oyo. Kufaidika na kwenda kufaulu mji. Ezosinga tozala na kati na unité. Inapitajika tukue ndani ya umoja. Parler même langage. Tuseme masemi moja. Zala langage ya kudefendre bandeko na yo. Ukwenda masemi ya kwenda kudefendre ndugu zako. Zala langage ya kudefendre basali na Nzambe oyo zana bango. Ukwenda masemi ya kudefendre watumishi wenyewe. Zala langage ya koloba malamu pona église na yo. Ukwenda masemi mzuri juu ya kunenea kanisa. Parce que soki olobi malamu te. Na kama kusema mzuri, mtu mususu akoloba malamu na place na yo azati. Hakuna mtu anaweza kusema. Hiyo ndio koloba malamu pona ndeko na yo. Unakuwa mtu. Hiyo ndio koloba malamu pona basali na Nzambe na yo. Unakuwa mtu wa hiyo ndio koloba malamu pona tina na église na yo. Unakuwa mtu wa kusema mzuri juu ya kanisa yetu. Bible ezopesa biso exemple. Na Biblia inatuletea mfano mmoja. Nazobanga kutanga verset oyo. Na baba nenda kuogopa kusoma hii shahidi. Ngolo na Kongo ifokoba. Na leo mu nchi yetu inabidi kuwa na oka fulani. Na kama unasema ile jambo, récupérer Messi. Alors, Bible ezopesa biso exemple. Biblia inatuletea mfano. Na kati na livre ya 2 Rois chapitre 6. Na katika kitabu ya Wafalme 2.
bazola kisabiso wanaenda kutonekana njia. à partir au dernier pratique 3e verset Utasoma kwa njia mama. bazola kisabiso Unatonekana njia. lolenge nini ko bandeko oyo Kiwango gani wa ndugu? na lolenge na bango bazalaki Na viwango namna gani? quelque chose bazalaki ba lepré Ijapokuwa walikuwa watu mais bazalaki na kati na unité walipatikana ndani ya umoja. bazalaki na kati na bolingo Walipatikana ndani ya upendo. bazalaki na kati na boyokani Walikuwa ndani ya et masikilizano. na kati na bomoko na Na bango ndani ya masikilizano yao. mpe bayebaki na koganye bitumba oyo ezalaki Walijua kufaulu vita ilikuwa mbele oyo yao. bitumba ezalaki na arme te mpo bango bazalaki na arme Na te ile vita hao walikuwa na masiraha. mais tellement que bazalaki dans l'unité Namna walikuwa ndani ya umoja. tellement que bazalaki dans l'amour Na namna walikuwa ndani ya upendo. baresir kokimisa ebele ya bato liboso na bango Waliweza kama kukimbiza wao. mpe baresir korekipere mboka mobimba Wanaresea na kufaidika na biloko mji. nyonso na kati na mboka wana Na vitu vyote vilipatikana ndani ya mji. pourquoi c'est parce que bazalaki dans l'unité Juu ya nini? Pasco walipatikana ndani ya umoja. soki toza na kati na unité Ndugu zangu, kama tunakuwa ndani ya umoja, ebiloko motamu nazomedite unajua kitu moja, wakati baba alikuwa anafikiria maneno hii natali avenir babengango avenir na hii avenue mkoba wa avenir jina victoire alors nzambe akomiso na kati na avenir victoire na Mungu anatuleta katika soki mkoba na susi ya nzambe ezaki toza bavictorier na kumi nia ya Mungu inakuwa mimi na wewe tukuwa alors pour que tozala bavictorier na kusudi tukuwa washindaji. nzambe akotisi biso na kati na avenir ya victoire Mungu anatuingiza katika mkoba ya parce ushindi. tolobaki Na tulisemea avant que Israël baya kozwa mboka oyo mbele ya Israeli batimolaki baespion baya kotala walienda kutuma kwa watu baespion baye batali mboka watu wanakia kutazama mji bamoni kwanza mboka ezalaki malamu na wanakuta mji ulikuwa mzuri, malgré que Satan alingai kokota na kati na bango ijapokuwa shetani alipenda kujiingiza ndani zao soki na kati ya bamosusu ama kati ya wamoja, mais ezalaki quand même na bato mosusu baoyo na kulikuwa kameme watu bakomprenaki fulani ke awa eza liye na biso ya victoire wanaenda kuelewa kama hii inakuwa panafasi quelque yetu, soit tomoni bilongi ya bato mosusu ijapokuwa tunaenda kukuta quelque hali ya soit watu tomoni wengine, bagéant ijapokuwa tunakuta mais wajambazi, awa eza esika na biso ya victoire hapo inakuwa panafasi yetu ya eke ushindi. tomisala lokola David Ndugu zangu, tujifanye kama Daudi, tokipeta ya Goliati te tusiangalie kiwango ya Goliathi, tokipepilie te lokola ezali tusiangalie kiwango ya mazingira biso tunataka, tokita na desizio ya koganye na sie tuingie na kiwango ya kufaulu. soki oye na desizio ya koganye okoganye Na kama unakia na mawazo ya kufaulu, mais soki utafaulu. oye na dute Kama unakia na mashaka ndani yako yako bituna eske ekosimba to ya ekosimba kujiswali kama itawezekana ama haitawezekana, alors wana ekosimba te na hapo mais haitawezekana. lokola toza eglise Ninamuna tunakuwa kanisa la Bwana. soki oza na tuti wana Kama unakuwa na mashaka na ndani ntongo ya yako, lelo asubuhi ya leo biso tozokomunike yo kwa wana ya resi tunaenda kutangazia soki oza na motema ya koyeba ke ekosimba kusudi kuwa na imani ya kujua kama itawezekana. komilongola te Unawewe usijiondoe kati ya watu bizongisa nsima te ama usijirudishe nyuma ya pale. kotalake lokola bango balobi Ya ekosimba kuangalia mbona niseme ngai nazoma nano na nsima mimi nirudie nyuma natalela bango niwaangalie soki kwanza esimbi ne na koya kama inawezekana. Mimi na bien-aimé hapana, ndugu, tokunda elongo tupigane vita pamoja. amen amen Amen. tokunda elongo Tupigane pamoja, totravailler ensemble tupige pamoja, et c'est alors que tokolonga na hapo tutafaulu ndugu zangu. parce que soki ozolinga ndenge biso tokende tokundela yo Na kama unachunga sisi tena tupigane juu ya na bitete kele tokopesa yo te Vraiment. amen amen Amen. na babitete tokopesa yo te Antuka. parce que po tokota biso nyonso na kati ya bitumba Na vita inatuhitajika sie bote tuingie ndani. oyebi mpo osentir na yobaki eloko oyo na monoko ya frère Benoît lobi Na baba alisikia hii masemi kupitia kinywa ya mtumishi wa Mungu Benoit. azalakotuna ndeko moko Na alikuwa anamuuliza ndugu mmoja, abi ndeko wana boni kasi baetidi na ye azotanga te asimule ndugu, namna gani masomo yake te azotanga te apesi klase azomwanga klase abebisi yango anampatishia makuta ya kulipa masomo na kula. akolobi Na huyo ndugu anasema vraiment azoregrete mpo na ye anasema mimi azobibebisela akosufrir akoregrete nsima mikolo ataregrete baada ya masomo. pourquoi parce que ntango yayo ya kotanga bapesi yo Jini ni wakati bora ya na kusoma bazofutela yo na unakuwa na me yo watu ozobebisa mbongo ya wana ya kofuta unaharibisha ile pesa. ekokoma na moma moko Itafika wakati obanda koregrete utaanza kuregrete, obanda kosufrir utaanza kuteseka. banindo baza na vi ya malamu kasi batangaki Pengine unakuwa na maisha me yo otikaki koloba wana azalaka moninga na ngai ya klase sasa, ule tulisomaka na yeye
wana tozakana quartier moko Ngoba naye mkoba moja leo bozakana quartier moko melelo bozo quartier moko te. Ngoba naye zamani meleo mtu na ya ça mati déjà niveau. Aisha. Pourquoi? Parce que ayeba iko saisir opportunité à souffrance wana. Alijua kufaidika na kiwango ya magumu. Ayebi que après souffrance oyo. Alijua baada ya magumu. C'est comme sous koya. Kunakuwa furaha itakuwa. Alors bien évidemment na sois encouragé yo. Na hapo ndugu yangu napatia nguvu. Soit peut-être lelo au côté na place ya potopoto ya mabele. Japokuwa leo unaingia pa nafasi ya kudonga potopoto. Yo persévérer. Jambo moja na travailler kaka. Tumika tu. Continuer kubungisa. Endelea kutengeneza. Kwa même place kozaki na sous région. Unajua pa nafasi ya sous région. Kwa zaidi koleka bazo sekamisho. Si watu walikuwa wanapiga ngoma tu. Place oyo. Ifasi. Kwa simba tena. Yes, itakuwa. Nakutana mimi na papa Mungu na barabara pe musika hata na église. Na baba yetu kutana mama mwa mbali na kanisa. Pasteur. Asa pastor. Leo kibosi place wana ya sous région na place wana kuzala mai. Asema atuka pasteur bolongwa place wana. Ile fasi ya mai kwenye mwenda kwa souffrir makasi. Mutateseka. Na vandi na kati ya motema bikosi totomi to. Baba ni kazi tushajenga tutoke tena hapa. Na kanisa yote. Baba ni kala asema. What is a parole de courage? Inakuwa masemi ya mafadhaisho. Jusqu'à ce que tobini. Na paka tutoke. Tutia hivyo sindate. Hata siku moja kusema amen amen. Alors bien les choses ya nzambe. Kama unakuwa Mungu. Yo sindate. Wewe mazeba bazomona ke aweza mai. Japokuwa watu wanaenda soko ni atio kosinda. Ukaingia kwa yozo ni ata. Wakati unasaba zote lologo. Mungu anatia. Yo bali likola logo kwa nzambe. Wewe unakanyaga ndio juu ya mkono ya mai ke. Wewe uko juu ya mai hapa. Omoni Pierre. Unaona pale kati ya Bwana. Wakati alikuwa kumtoni Yesu azotambola likola. Anaona Yesu anatembea juu ya mai. Koma mtu azotambola likola. Anasema namna gani ungana za likola ya Bwana. Mimi niko Yesu sote zayo. Kama Yesu inakuwa permettre na pena tambola likola ya Bwana. Ruhusu na mimi nitembee juu ya mai. Na wewe Mungu anakubali na utembee juu. Alors c'est pourquoi kubanga te. Na hapo siogopa. Parce que na scénario. Na chini yako. Kolombe asimbio. Na Bwana njoo. Ndiye baba yakopesa yo elonga. Na ujota patia ushindi. Esika nyonso wapi okokende. Kwa nafasi yote tayari. Alors bien aimé nzamba zo senga na biso église ya cité. Hapo Mungu anatuhitajika na sie kanisa Stebetele Bunya. Kuzala ndani unité. Tuwe ndani ya upendo ya umoja. Tovandela na ba défaut te. Tusikaliane kuangaliana kwa ngai pasteur na yo nazana défaut. Na kama unaniona mimi ndugu yako ni sikala kuvanda place ya défaut na ngate. Na wewe usikalilie tu baya ya malamu. Wangalie basi kote fort unisaidie. Soki oloki kote ya malamu. Na kama unaangalia okobenda ngai pe na kolonga kote ya mabe. Utanisaidia. Mais soki obaki kotala na kote ya mabe. Mais ukaanza kuangalia si ozo continue kozindisanga na mabe. Ntango ozozindisanga na mabe. Na wakati unaniingiza na kolonga moyo moko te. Ikaza toka bakia. Ezosala toujours ngai mutu ya faiblesse wana. Inahitajika baba yetu ya kusoutenir yo. Alors pour que ngai mutu ya faiblesse na kusoutenir yo. Kusudi baba yo mutu oza fort. Inabidi wewe wa nguvu. Obenda ngao na za faible. Nikamate mimi na za faible na yo. Et c'est ça l'unité. Et ça kosunga mutu tango aza na kati peut-être même ya erreur. Inakuwa wakati kusaidia mtu hata mtu anakuwa. Unité za kosunga mutu même tango aza na kati ya faiblesse. Mmoja anakuwa kusaidia hata mtu. Osalisie ovivisie kuna. Unamsaidia. Parce que lobi mutu wana. Kesho Mungu akuzaletil pona tina na yo. Atakuwa maana. Mais solo tikiye. Na kama unamwacha pas aussi retrouver la difficulté. Nafasi moja jikuta na berger ya mutu wana. Utahitajika ule. Wewe sana na mwa exemple mmoja mingi watu wapesa na mmoja. Unajua kuna kwa mifano mingi watu wanaleta. Mimi tangu bozo wakangai na zuna mte. Tangu bozo wakabatu wa misara na bandana. Wakati mnachukua watu wa kazi nyumbani. Baba chaque fois traiter mtu wana malamu. Banasemaka inaomba kukamata ile mtu yeye lokola kikorobo te. Usimkamate saa vile kikorobo basi. Jina nini? Musala ya kutoshonea kukumba mayolo ngakite. Na kazi ya kutoshonea kutengeneza na moyo rukie. Parce qu'il y a ça na makasi wana ya kolonga. Na yeye anakuwa disponible na nguvu ya kuweza ile kazi. Wewe unazosenga ba jeune bazao, ba jeune tosunga. Unajua baba anahitajika vijana tusaidie. Ndio vitu kumina papa bobo hawa. Na jana baba alisaidia na baba yetu bobo hapo. Na zote la yeka. Na papa alikuwa anamwangalia tu papa bobo. Neno kukumba mapona kubenda tapio. Hata nguvu ya kunjama hivi utapenda. Azokumba makameni. Kameni kwa jita. Azoka na mwape mangu bozale. Unajikuta nguvu aseforcer akumbama anajikaza kunjama. De façon c'est que ebonga kaka. Kusudi nia itengemani. Pourquoi? Parce que âge c'est que na miaka na âge azalango ezala misala oyo akokoka lisusu kosala te. Kazi nyingine ana tena nguvu
nguvu ya eza misala oyo esengeli yo oyo ozana na age ya 20 30 ya kosala. Inakuwa kazi ya moins de 30 ans. Mais déjà Galatia wa monaki na réseaux sociaux que 18 ans peut-être. Unaona? Eza mabete. Il faut que Satan. Sinabidi parce que comme ça les gens comme ça les a facile. Kueneza ile miaka mwisi ya leo. Sio ipo sana kama usali lipe bien. Na kama kuko surprise ufanye baba yetu ya Bwana. Amen. Utalipe papa kwa fete anniversaire. Unaangalia baba yetu atoa fete miaka yake. Asome kama gato na mbele na. Hata gato itafati. Unamletea baba na mwimbo. Haiko sana. Pasteur a côté ici comme anniversaire. Baba aliingiza maneno ya anniversaire mkanisa. Faut encourager. Sinaomba tuencourage baba wetu. Amen. Alors donc na banako bana age na yo. Na tuko nasema miaka yako. Ozana na makasi kusala misala oyo peut-être yako kikosala. Unakuwa na uwezo kufanya kazi yenyewe baba yetu. Alors tango ozate. Na wakati au ozali capable de lobi to silisa misala nyonso ya. Mais lakini tukuni kasibanzo tunabishi. Tulikuta mili yetu eselembi ishachoka. Ekomi ya kipaka. Inakuwa ya kikuzee. Tutumite kutika na jene moko. Na tunabakia tuna jene. Parmi la jene nyonso bazao. Vijana yote jene moko ya malinga. Tukutike la pe musala nyonso wanate. Na tutaji ile kazi yote. Tozo oblige ka tomela kusunga sunga ye. Inabidi tusaidiane. Eti tuzalaki oblige totika musala. Paka wakati tukachoka na tukachoka. Parce que nzoto lebaki. Juu ya nini mwili lichoka? Wapi ilite na kati ya nini? Sasa wapi mmoja ndani ya kanisa? Ozalaki wapi? Sasa ndugu yangu ulikuwa wapi? Or musala nzambe sana besoin na yo. Kumi kazi ya Mungu inahitajika wewe. Alors bandeko balobi tokende. Hao ndugu wanasema twende. Batika na kite. Na hawakubakia. Batika na kite kwa kengana tika na sima. Hakuna mtu alibakia. Mepamonyo swakei. Wote komba zalaki dalinite. Wao walikuwa ndani mmoja. Nzambe akoti be na kati na ba. Mungu anaingia ndani yao. Nzambe akoti na bato bazotambola dalinite. Mungu anaingia ndani ya watu wanatembea ndani mmoja. Atali na kati ya mama inite. Anaangalia ndani ya mama mmoja na Nzambe amekotisa pesa. Mungu anajiingiza ndani na anapatia ushindi. Est-ce que mama bazawa? Wamama wa Bethlehem ya Yesu Kristo. Wafame brillante biko hapo. Mama tusana. Mama yetu les femmes brillantes tukutane pamoja. Na usi koloba awa même soko yebi faiblesse ya mama tel. Na baba anatoa kusema tena unajua udhaifu ya mama yetu fulani. Wakati la famille. Na ndani ya familia. Sio vraiment nzamba pesa watu nyosho motema lokola ngai kwa sababu. Na kama mtu anaweza kuletea watu wote roho ya namna baba yetu. Watu ya mababu bazanga na tena. Na watu wakijaribiana kwa specialist kwa ni babu. Na baba yetu. Sio kwa vitendo vingine. Sasa utamwepika baba yetu namna gani? Zalaka kana ngai bomu. Inaomba tuishi tu. Problem zaka yeba ngai. Shida na kwa tu utu sasa. Roho azaka na kitambi. Baba yetu anawaka na masema. Na yeba kaka kusiporter ye. Ni joto ni mbebe kudhaifu. De telle façon que naye bakuganye ye. Kusudi niokope vile nafsi yako. Unajua mtu mwingine. Soki apecho lingala liboso. Na kama nakukazia masemi ya kusiporter. Unasiporter. Ya mibale. Kusiporter ya misa. Akuzokela kaisote. Mshirika kwa barabu ndio malamu. Na ya tatu anatoa pesa. Acha kuzoea. Kwa sababu akuti deja ke mutoyo anakuta hiyo mtu azana motema kusiporter. Na kati église na ndani ya kanisa Zamba zolo kande batu ya mitema kusiporter. Kumbe Mungu anatafuta njoo watu aruka hapa. Zamba zana besoin batu ya mitema mukuse to hivi omoninga ngana zaka motoa mukuse sike place no zana église te. Mtu anasema unaona mimi na wala roho mfupi kumbe wewe. Église zana place ya batu ya mitema minene. Kanisa kwa watu kabaka ta. Oyo penza bambio liloba moko boyo osiporter no bipo osongi kaka wana. Kutwanga neno na kubana shukuru Mungu. Bafiki yo lobi osaka kawana. Kutukana unashukuru Mungu. Kesho tena kesho yako nakia. Hiyo saka shuka lobelo likamungu ngana okende susu église wana te. Antiteba mama na okende sute. Siko nena kokole sa antiteba mama. Wewe tu moyo hapa ile mahubiri pekee kaka yo wana ndio kokole. Wewe tu. Alors bien mais tous se supporter les uns les autres. Comme même na kati ya mitema c'est ça l'unité. Tusaidiane kiroho. Yo kanisi avant que bakatre les prêts. Wanazania mbele ya watu wa bakota na siri wana. Kanisi kama debaya mfeli. Est-ce que le jeu ilikuwa kitu ya urahisi? So ipeza to koti ti place kwa wanaiko discuter. Kama ndio rien ala okelete. Mais à la fin parce que Bible et puis ça biso de suka.
inatuletea mwisho. Bible obi Na Biblia inasema suka eleke bandeli na malamu. inakuwa Evangeleza la souffrance. Evangeleza la problème ebele. Mais suka na konde za malamu. Mwisho inakuwa bora. Alors yo simba biso na suka. Sasa wewe utukamatie ndio kumwisho. Alors Bible yako na solution seulement na suka. Oyo bazoki décision ya kokende bango nyonso. Waenda kuchukua shauri wende wote. Et tango bakei wakati walienda ba délivrer peuple moko bazengi na kati ya pasi. Wanaenda kuokoa taifa moja lipatikana ndani ya magumu. Ndugu zangu, Nzambe azana besoin ya unité. Na Mungu anahitajika umoja ndani ya kanisa. Baba kusoma biso. Na waitu bobo atasaidiwa. Kutengela biso Matthieu. Kusomea Mathayo. Matthieu chapitre 18. Mathayo 18. Verset 19 à 20. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Kila kumwelekanishia Mungu hitaji ya kanisa hii. Peut-être motema na yote. Bosi juu na roho yako. Menzamba sungayo. Na Mungu akusaidie. Okota na motema pena likanisi lokola ya ngai. Uingie ndani ya mawazo na mafikiri kama mimi. Kanisi biso nyoso posa na biso awa. Nafikiria sote nia yetu hapa. Ezaki eglise efungwama. Inakuwa kanisa ekoma munene. Kanisa ikuwe kabambe. Effectif ya batu emaka. Kiwango manombre sabu ya watu yaongezeke. Je pense déjà posa na ngai wa. Nafikiria inakuwa nia. Na hivi sio posa na kati. Na sijui kama naona ya pansi wana. Ile mawazo. Mimi na ningina production na kati ya pansi. Mimi napenda nikuingize ndani ile mawazo. Alors soki ngana yo toza na pansi wana. Kama mimi na tunapona ile mawazo. Ya mo Bible zo sena na biso ke toyoka na tosangana. Mimi natuambia tusikilizane tukutane. Toza le sika moko pona besoin. Kwa nafasi moja juu ya hitaji na. Basi soki biso toza na besoin ke église eke de liboso. Na kama sote tunakuwa na mawazo kanisa. Toza kokabwana. Mais tunakuwa vikundi vikundi. Mtu na mtu azosala kote na ye. Moja na mwingine anafanya kikundi yake. Ndugu yangu haitaendelea. C'est bien to sakisa ba effort na biso ensemble. Inakuwa bora tukutanishe nguvu yetu pamoja. Pour que to sala eloko na ensemble. Kusudi tufanye ile jambo pamoja. Afin que réussite bana kutalisa. Na kusudi tushinde pamoja na ile kazi. Aye bana kozwa lukumu. Na hapo Mungu apate kufaidika na sifa yake. Et après l'unité, na baada ya umoja, souci to likanisi o ezali na kati ya Caleb. Nia yenyewe ilikuwa ndani ya Caleb. Ezali lolenge nini ya koluka ko mobiliser batu. Ilikuwa kiwango ya kukusanyisha watu. Pour que batu nyonso bazala ensemble pour la réussite. Kusudi watu wote wawe pamoja juu ya kufaulu. Omoni kama bozo ya masse. Unajua wakati mnakuwa wengi. Ndaka verset auto tikotanga. Uangalie sheria tunatoka kusoma. Lokola ba lepre o bazali na kati na unité. Kuna watu wa ukoma walikuwa Sambe akoti na kati na bango. Mungu akaingia ndani yao. Sambe babisi effectif na kati na bango. Mungu akaongeza viwango. Sambe amemeli bango bato o bango bazali komona te. Mungu akawaletea watu walikuwa wanaonekana kumwona bango bazotambola. Wakati walikuwa wanatembea. Na kaya basirien. Katika kando ya Syria. Kande ebele abantu bazoya ba char de combat na biloko somo. Kama sikio walikuwa nasikia umati wa watu walikuwa wanakiana basiraka babika. Mungu basi bazali na kati na bomoko. Juu nini walikuwa ndani ya umoja. Esalike inafanya kazi. Elonga ezala na ngamu na ba. Ushindi ipate kuonekana. Alors Caleb bazali na likanisi. Caleb alikuwa na mawazo. Kwa mobiliser batu nyonso wana bandima eloko nzamba lobi. Ya kukusanyisha watu waende kukubalie neno ya Mungu. Alors na kwa lelo nzamba zoni na kebiso nyonso pe toni malikambo ya lobi. Asubuhi ya leo inakuwa hivyo hivyo mawazo. Et se mobiliser biso nyonso. Sote tuende kukutana pamoja. Ona réussite na succès. Juu ya kufaulu. Ya sika nzamba pesi biso. Ya nafasi wapi Mungu anatupatishia mimi na wewe. Parce que pour que sika oyo ekoma kitoko. Na kusudi ipa nafasi kwa bora. Ezo sika biso nyonso tozala mobiliser. Inatuhitajika sote tukue pamoja.
mmoja na mwingine aingize mkono mkazi. Huyu pe Mungu anatia pesa ama zawadi kiwango juu yake, leta kusudi tujenge mzuri. Na baba alikuwa anasema siku ya hii hapa. Na baba alipita kwa nafasi moja. Anaangalia hekalu moja biko najenga kusebe kakindia. Baba alikana na unajua shetani kazi yake inakuwa kufadhaisha. Anaweza kufadhaisha akuoneshe mke wangu anakuwa mwana kwa utafaa kitu moja. Na mlengo atonikalishia mmoja wasambala watobisha walikuwa na pesa anasema waacha watafanya jambo lolote. Na ile kitu ilipenda kuingia ndani ya roho ya baba yake. Na baba alitazama ile hekalu na baba inafanya kosa depuis hapo Bunya. Ile hekalu ya manjanja ya Sebeka iko na kila wakati baba anatazama sema watu iko mingi tushinde. Na ingine wanaenda kufaidika na financement kutoka kandoka. Na baba anafanya hesabu depuis alifika hapa kwa mji depuis 2016. C'est que kupenda kusema depuis 2016. Baba alikana ngasa kama watu biko mingi na biko na pesa na bado hayawanishi. Sasa si beni tukupa kusabiana kujilora kuteshia wapi mimi na wewe na roho moja na roho ingine ya encouragement kwa baba sema au biko njoo na baba menyi bozana zambi. Amen, amen. Tuna kuresili kutunga na kwa ajili ya kuweza eza problème effectif na haitajiki umati eza problème ya volonté beko zana na nzambe ubishinde na kuwa ya mapenzi basi sio kwa Mungu azana nzambe na kama mtu anakuwa na Mungu akozala